রায়গঞ্জবাসীর প্রত্যাশায় জল ঢেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদ খানের। শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জের গান্ধী ভবনে। সভায় জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, কংগ্রেস প্রদেশের সিনিয়র অবজারভার শাকিল আহমেদ খান এবং প্রকাশ যোশী। সভা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে যোগ দেন শাকিল আহমেদ খান। তিনি বলেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই করছে কংগ্রেস। রাজ্যে কর্মসংস্থান নেই, চাকরি নেই, ইন্ডাস্ট্রি নেই, যুব সমাজ কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। রায়গঞ্জবাসীর প্রত্যাশাতেও তৃণমূল কংগ্রেস জল ঢেলেছে। রায়গঞ্জ থেকে এইমস সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে কল্যাণীতে। এদিকে ত্রিপুরার কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে মূলত সাংগঠনিক শক্তি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, জনগণের টাকা আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে আজ কাজ করছে তৃণমূল সরকার। আর কংগ্রেস 294 আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়ে এবার সরকার গঠনের লক্ষ্যে লড়াই করছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির গট আপ লড়াইয়ের বিরুদ্ধে মানুষ এবার জবাব দেবে। सब लोगों का धन्यवाद। आज इस जिले में हम सब लोग आए एज एन ऑब्जर्वर। त्रिपुरा के हमारे सीएलपी लीडर, एमएलए और सीनियर ऑब्जर्वर और बंदा यहाँ हैं। प्रकाश जोशी जी ऑल इंडिया सेक्रेटरी एज एन ऑब्जर्वर, हमारे जिला के अध्यक्ष और मैं खुद डॉक्टर शकील अहमद खान। हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग कैंडिडेट जो हो सकते हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट्स, उनसे यहाँ भेंट करें। यह जो एक प्रक्रिया है विद इन पार्टी, वो हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वेस्ट बंगाल के चुनाव में इस बार भी ममता बनर्जी जी इस तरह से पोज कर रही हैं कि वही बीजेपी के साथ लड़ती है, जबकि बात ऐसी है नहीं। कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंटली भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ लड़ती रही है। पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, जो मौजूदा सरकार है देश की और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं या पूरा जो अमला और तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, उसके खिलाफ कोई निर्णायक संघर्ष अगर कोई करता है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप है, इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिएगा कि इवन CNRC के जमाने में भी हम लोग बिहार में बड़े बड़े वहाँ हम लोगों ने रैलियां की थी। 40 जिले में, डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने किया था, हम और कन्हैया ने मिल करके। CNRC को लेकर के भी उस जमाने में किया था। इस बार भी SIR के मामले में आपने देखा होगा कि जब SIR का शगुफा इलेक्शन कमीशन ने बिहार में लगाना शुरू किया तो पहला क्वेश्चन राहुल गांधी जी ने किया और उसको लेकर के एक जन जागरण बिहार में दौरा किया। तो SIR के मामले में भी जो सीरियसनेस राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, वो किसी ने नहीं दिखाया है। तो इसीलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिसरूल है और मिसडीड है, इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के साथ है, उसके खिलाफ पूरी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दे रहे हैं। इस फैक्ट से तृणमूल इनकार नहीं कर सकती। अब रहा सवाल कि जब सरकार तृणमूल की है यहां बंगाल में, तो उस सरकार से उम्मीद ये की जाती है कि वो यहां के लोगों को राहत देगी, हिफाजत देगी
उसकी तकलीफों से उसको निजात मिलेगा। लेकिन ये हिफाजत राहत तो कहीं दूर में दिखता नहीं है। दिखता क्या है? पलायन, माइग्रेशन। इस पूरे इलाके में अगर आप देखिएगा, ये जो हमारा नॉर्थ बंगाल है, सबसे ज्यादा पलायन, नौजवानों का पलायन, किसानों का, मजदूरों का सबसे ज्यादा यहां से क्यों होता है? क्या कारण है कि यहां कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया अभी तक? भाषण देने में तो भाषण दे सकते हैं, नाटक करने का हो तो नाटक कर सकते हैं, लेकिन रियल टर्म्स में यहां कौन सा उद्योग ऐसा लगा कि जिसमें के नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा? वो तो हुआ नहीं। रिकॉर्ड ये बताते हैं कि नॉर्थ बंगाल में और रायगंज में बड़े पैमाने पर पलायन है, यहां के लोग दूसरे राज्यों में नजर आते हैं। फिर एक बहुत बड़ा इश्यू हमको भी पता है कि यहां पर एम्स का था। आप सब लोगों को पता होगा, आप लोग सब लोग यहां के पत्रकार हैं। वो एम्स यहां नहीं आकर के ममता जी मोदी जी के साथ मिलकर कल्याणी ले गई। क्या अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं ना? तो रायगंज की जनता की उपेक्षा और उसके उम्मीदों पे पानी फेरने का काम तृणमूल सरकार ने किया है। तो मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार अपने दम पे, अपनी कुव्वत पर लड़ रही है। আমাদের এই জেলা কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি রয়েছেন আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবাংলার সিনিয়র অবজারভার শাকিল আহমেদ খানজি, আমাদের সম্পাদক সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ যোশীজি, আর আমি সুদীপ রায় বর্মন। আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার এবং ত্রিপুরা থেকে এসছি বিধায়ক। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেস সংগঠন কি অবস্থায় রয়েছে, সামনে নির্বাচন, তা একটু কর্মীদের সাথে, নেতাদের সাথে আলোচনা করে একটা রিপোর্ট দেওয়া। কি কি ইস্যুর উপর আমার জোর দিতে হবে। আমরা 294টা আসনে লড়াই করছি বহুদিন বাদে। কর্মীরা, নেতারা, কর্মীরা সবাই মানুষ উজ্জীবিত, কারণ ওরা অল্টারনেট একটা প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছিল না, কারণ তৃণমূলের উপর মানুষ ভীতিশ্রদ্ধ আর সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মানুষ চাইছে না। বিকল্প একটা দলকে চাইছেন, এবং সেটা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। পশ্চিমবাংলা যারা তৃণমূল করেন তাদের ডিএনএ কংগ্রেস, কিন্তু পরিচালনার ক্ষেত্রে এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট। একটাই লক্ষ্য, জনগণের টাকা কিভাবে আত্মসাৎ করা যায়। মানুষ বলে যে চিহ্নিত করে চোর। আমরা জানি চিহ্নিত চোরদের আমরা চিনি, কিন্তু মানুষ এই চিহ্নিত চোরদের সরিয়ে অজানা ডাকাতকে আনতে চাইছে না। ভয়াবহ ভারতীয় জনতা পার্টি। ত্রিপুরা থেকে এসছি বলে আমি সবটা জানি। আমরা এনেছিলাম ভারতীয় জনতা পার্টিকে, সিপিএম কে সরানোর লক্ষ্যে, কিন্তু মানে কি বিভীষিকাময় আমাদের অবস্থা ওখানে, এটা মানুষ, ত্রিপুরার মানুষ ভালো করে জানেন। এরকমটা পশ্চিমবাংলায় হোক আমরা কখনো চাইবো না। আর পশ্চিমবাংলার মানুষ যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতন, ওনারা সুচিন্তিত মতামত প্রদান করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আজকে সারা দেশ জুড়ে এই সাম্প্রদায়িক শক্তি বিরুদ্ধে লড়াইটা কংগ্রেস লড়ছে। আচ্ছা বলুন তো, এই রাজ্যে একটা সম্পূর্ণ একটা গটাপ লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে। আসল সময় যখন বিভিন্ন বিল নিয়ে যখন ভোটাভুটি হয়, তখন দেখা যাচ্ছে এই ভোটাভুটিতে তৃণমূল ওয়াকআউট কিংবা অনুপস্থিত থেকে এই বিলগুলোকে পাশ করতে সহায়তা করছে। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা সব দল সই করলেন,
তৃণমূল সই করলেন না। এটা কি লড়াই? একটা আমরা আরএসএস এর বিরুদ্ধে কথা বলে রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জিকে শুনেছেন আরএসএস এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে? আমরা তো জানি আরএসএস কে পশ্চিমবাংলা কে ফান্ড করছে, এই বিচারধারাকে পশ্চিমবাংলায় আরএসএস নেতাদের কারা ফান্ড করছে সবটাই জানি আমরা। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে এই মেকি লড়াই, এই গটাপ লড়াই মানুষ বহু দেখেছে। সত্যিকারের লড়াইটা মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে, ভাষার নামে, জাতপাতের নামে এই লড়াইটা বন্ধ হোক কংগ্রেস চায়।